Amadou Konare ne kun bidi kun tere tedi fiyewu Amadou Konare ni ye cɛ ngo k'a sɔrɔ kunkolo yɛrɛ bi ka dala tiɲɛ Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamako wula o don Amadou Konare sɛbɛnkura in bi ko ma bila bɔli la tiɲɛ Amadou Konare maa min ye nin sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Yusufu Konate a ko di sogo simbo sarama sige Yusu ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri Amadou Konare i mana maa bila baara la n'i dalen don a la k'a fɔ baara ɲɛn'a bolo n'i tora ka taa bɔ a la Amadou Konare i k'a dɔn o b'a nisɔndiya tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn colonel Sadio Kamara min ye sɔrɔsiw ka minisiri a ye wulikajɔ kɛ Mali sɔrɔsikɛ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ baara ni cɛsiri min n'u bara k'a kɛ fo a yɛrɛ ka t'i ɲɛ da u k'a ka bonyamasegin kɛ jamana to a la ani jamana ɲɛmaaw to a la minisiri Kamara a ka taama kun y'o ye sige a ko min ye sɔrɔsikuluw ye u bara ka mɔnɛ min bɔ malidenw na bi u bara ka nisɔndiya min da ka jamanadenw sɛgɛrɛ ka diɲɛmaa sɛgɛrɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'o kalama o dogolen dɛ armée yɛrɛ de ka labɛn a n'u ka sebaaya bi kɔni an b'a fɔ tabarikala colonel Sadio Kamara ale de y'u ka minisiri o don n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ka cɛdenw bɛ ni ɲɔgɔnna baara la kungokolo kɔnɔ danjɛw ni danguw na a ɲuman ye min ye n'i tora ka wuli ka t'i ɲɛ da u kan a bi kɛ sababu ye min b'a to gɛlɛyaw ani hakilinaw ani wulikajɔ minnu bolo dalen don i k'a dɔn i yɛrɛ k'a ye o ka fisa n y'a mɛn ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o kutumu ye minisiri Kamara a nana ayiwa pankuru min n'u k'a ma ko ML 171 armée de l'air Mali ta don a n'a ka délégation u nana don pangayalaki in kɔnɔ ni ka wuli ten jaga ka sin ka t'u cu ten jasayi Amadou Konare tuma min n'u nan'u cun dugu fɔlɔ min n'u taara u lajɛ commune min n'u k'a ma ko Gire commune i k'a dɔn a fɔlɔla yen na o ni Bamakɔ cɛ kilomɛtiri 500 bɔɲanko don nka n'i bɛ Sangaba la Amadou Konare k'a dɔn a janya i tɛ fɛn dɔw la a ko tuma min n'u sera Gire Mali sɔrɔsikuluw u dafalen a n'u ka ɲɛma bolofara min bɛ sɔrɔsiw kofɔ lakana tigilamaw n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan o de ye a wasu groupement interarmé u ko min ma SGTA sige Amadou Konare i k'a dɔn o ye nara bolofara ye a ko tuma min n'a sera sabula Gire yɛrɛ a bi Mali ani Muritani dancɛ la dugu barikama don dugu dawulama Amadou Konare i k'a dɔn a dugu fana i k'a dɔn dondabajuguba de don Bamanji wale ani Bamanji kɛbaaw bolo sɔrɔsikulu minnu bɛ yen n'u dagalen bɛ san kalo 12 olu ka ɲɛmaa de ye kapitɛni Mahamadu Kulubali a n'a ka cɛdenw u ye minisiri bisimila a sɔrɔla ka n'i da don u bi wulikajɔ ani baara min na gɛlɛyaw ani taafa ni nafa min b'u kɔnɔ a y'i da don la k'a bɛɛ lajɛlen sarada minisiri ye i k'a dɔn ayiwa minisiri kɔni a ye kuma ninnu lamɛn ni ka sɛbɛnni kɛ a ko a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye Asimu Goyita yɛrɛ de ye kuma in don a da n'a nana a k'a f'u ye u ni fasojɔ u ni cɛsiri jamanadenw ka danaya dalen b'u ka san kalo 12 u bi baara min kan ka kɛ a n'u bɛ taabolo min na ni fɛn ma far'o ka fɛn kana bɔ a la sabula malidenw nisɔnjɔlen don n'u ye i k'a dɔn Mali a bara ka tɔgɔ duman sɔrɔ u ka cɛya a n'u ka hakilina u ni fili jamana ye a ko a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan tuma min n'a ni barow fɔr'i la a laban nana wulikajɔ bolo dasa ka pankuru kelen da gidi a bɔra Gire i k'a dɔn minisiri n'a ka délégation k'i kun da Nara kan sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'a sera Nara a y'a sɔrɔ yenkaw fana u dafalen don k'a kɔnɔ min ye chef de centre des opérations o n'o ye commandant Kulubali ye Bouakari Yazari Sanogo n'a ka cɛdenw de bɛ yen Nara Bouakari Yazari o don koyi ne ko e bɛ sɔrɔsi ninnu bɛɛ dɔn cogo di ta e ma se tɔgɔ yɛrɛ ma i y'o walankata ka bɔ n da kɔnɔ Amadou Konare min ye Bouakari ye i k'a dɔn commandant min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn o fana y'i da don kɔrɔfɔw la wulikajɔ min bɛ sɔrɔsikuluw fɛ Nara u bɛ taa ka segin min na cɛdenw yɛrɛ hakilina min b'u la i k'a dɔn Bamanji kɛlɛ ani lakana sabatili a y'i da don bɛɛ lajɛlen la min kɔni ye minisiri ye ayiwa Kamara ye a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula a y'a dɔn k'a fɔ bilhak ninnu bilalen don baara min na jamana baara ani faso kunnawolo jɔ kɔ la
a dafaru bulu Sigei. i k'a dɔn u laban nana ayiwa surafana dun ɲɔgɔn fɛ sa Awɔ. i k'a dɔn surafana dun in sen fɛ kɔni i k'a dɔn sɔrɔsikɛ min kɔni ye dumuni duman ye n'o sɔrɔla min tɛ foyi sa o de ye guerre ye Amadu Konare i k'a dɔn u ye baro duman kɛ min ye ministre ye a ka sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ min ye Nara a n'a ka délégation ye ka don dugu kɔnɔ min ye gouverneur ye ka taa se maaba minnu bɛ yen ani dugutigilakaw u taara foli di olu ma ani bonyamasaki ka sɔrɔ ka dugawu ɲini u fɛ Amadu Konare k'a dɔn ministre ka taama Nara mara la sɛbɛnnikɛla ko a kɛra wasa ye a kɛra kunkɔrɔta ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara ne n'an tɛgɛ don tuguni o bɛ kɛ kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon ɲɛdankura min bɛ yen n'o ye Mahamani Ture Mahamani kumana Mahamani ko a bɛɛ n'a ta n'i y'a dɔn k'a fɔ Nara kungoda furalen k'o jɛ pasi fɔ ministre bɛ taa fɔ gire bɛɛ n'a dɔn k'a fɔ lakana dɔ kɛlen n'o tɛ nin yɔrɔ minnu fɔra nin ye i k'a dɔn a tɛ si la k'i sen bila a la a tɛ k'u la a ko nin waati na min ye Nara jɛlen kɔ an ka taa min ye cɛmancɛ bolo fɛ Douazan n'a Nɔgandugu la dugu min bɛ yen n'u ko a ma Boni kungoda dɔ b'olu fɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min jɔ a ko forêt de serment min ye Bamanjiba kule dɔw bɛ yen olu tun kɛlen don k'u tɛgɛ di Bamanji ɲɔgɔn ma Bamanji jɛkuluba 3 ni ka jɛ ka kɛ kelen ye ni ka Suna tigɛ Boni a n'a Nɔgandugu la sɛbɛnnikɛla ko mɛnanga kolo ani Ndorarɔ i k'a dɔn olu ye taama ɲɔgɔn ye jɛkulu min bɛ yen n'u ko a ma ko Katiba Serma ani Katiba Masina olu de tun ye wele bila i k'a dɔn Burkinakaw ka wa dansago jɛkulu dɔw fana ma o ko min ma ko Ansarulu di Burkina Faso ninnu saba de kun ye i k'a dɔn k'a fɔ papali ani bagabaga ka se ka taa i k'a dɔn Boni n'a Nɔgandugu k'a bɛɛ lajɛlen koori maa ti don maa ti bɔ wa kun kɛlen don ka jajugu min tigɛ i y'o dɔn de i k'a dɔn ka duguforow n'o ye bɔmujugu ye olu don dugu jukɔrɔ an ka sɔrɔ asukuluw ma n'a fɔ k'u bɛ tɛmɛ ni ka taa i k'a dɔn jan dalen don u ɲɛ i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla k'o de kɛra waati ye tile 2 in na bɛɛ lajɛlen ko Boni i k'a dɔn ani Douazan ko sira tigɛlen bɛ maa ti taa maa ti segin bɛɛ y'i ta fɔ réseaux sociaux kan min ka di min ye o y'o fɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni transition taacogo man d'u ye bɛɛ y'i ta fɔ sɛbɛnnikɛla ko armée u ye kibaruya di ɲɔgɔn ma su fɛ maa si kana jaabili kɛ baara minnu bɛ sen na u kana communiquer a kan u k'a ko to ten jaa min ye k'a dɔn nin tile hakɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la an ka wolomasiri tabaw de tun b'a la ka si ka baara kɛ bɔmujugu minnu donnen don nin jugu ninnu fɛ ni ka taa kungo lamini u kuma la k'o bɔmu de sɔɔri ka bɔ i k'a dɔn dugu jukɔrɔ dɔɔni kabi i k'a dɔn u y'o bɛɛ lajɛlen u tilal'o la a kɛra i ko Ala ka ko waati min yɛrɛ la jugu kɛlen don k'a labɛn k'u bɛna i k'a dɔn awa Bamanjiya ni faali wale ta ka ɲɛsin anw ka civils ni jamanadenw ma min ye armée malienne u sini ka ninnu ka i k'a dɔn yɔrɔw lajɛ u gɛrɛ kurulen don furatu min nɔ dɛ n'u ye mugujugu fili n'u ko loyi u bi dɔ fili toyi i k'a dɔn i bi bali min na Bamanji de jeninen sisi b'a la ka bɔ sabula i k'a dɔn u kun kɛlen don k'u dogo furatuba dɔw jukɔrɔ wa u ka mobili minnu bɛ yen u bi furaw tigɛ ni k'o bari olu la ka furabulu sɔɔri dɔw la ni subahana mansi ni jateminɛ yɛrɛ tɛ a na k'e kɔnɔ ko nin ye yirisuma dɔ de ye ka sɔrɔ Bamanjiw ka mobili n'u ka marifajuguw b'a kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko kabi i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kɛra ni k'u yɔrɔ dɔn wa k'a kɛ de mugujugu bi kerun cogo min na a bi kerun de bum a ti k'a kɛ i b'a fɔ ko fɛlɛbɔla kulu taalen bɛ zonsankulu daminɛ ni u ye mugujugu fili u t'a fɔ u bɛ boli ka bɔ wa n'u ni dɔw bɛ kunbɛn an ka sɔrɔsikuluw bɛ ɲɔgɔn wele u b'olu kunci toyi a ma ja dɛ a bɛ fɔ o de ma ko k'u sɛkili tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kelen u na nin lakali u mɔdenw ye sabula n'u ye mugujugu fili u salen kɔ maa wɛrɛ de b'o lakali maa wɛrɛ de n'an dalen da sa i n'a fɔ anw b'a lakali cogo min na anw de b'a lakali u mɔdɔn ye kɔni sabula nin y'u sɛdennin faatɔ de ye k'a ba ta ye sɛbɛnnikɛla ko mugujugu ma fili ka don i k'a dɔn o b'a ka fataw fa a tɔ minnu nimankala dɔ b'a fɔ k'u bɛ boli i k'a dɔn marifakala ni sɛbɛnkala o bɛ kɛ k'olu sɛdennin tɔtɔ i k'a dɔn a tɔ tora sa u donna tu kɔnɔ ka taa sɔrɔ Bamanji faamɛ k'a ba ta ye k'a tɔ to u ka mobili minnu bɛ yen n'olu kun dogolen don dɔw sisira minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu kun kɛ bɛ ka dugu wɔgɔbɛ ni k'u donla ka fura bɛrɛ olu la an ka wolomasiri tabaw y'o camion baw o mobiliw a n'a marifakisɛw k'a bɛɛ lajɛrɛlen cɛ u yɛrɛ ka don ka tile k'o fana na hali bi ka Bamanjiw k'u tɔ nɔnɔbɔ a sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra dabalibanko ye sabula Bamanjiw tun kɛlen don ka nin furatu ɲini k'u yɔl'a kɔnɔ cogo min na k'u tun tɛ d'a la cogo si la k'a fɔ an ka armée bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka u lakodɔn nin furatu in na nka mɛnanga ko la ni tora la u bɛ ɲɔgɔn da fɛ u y'u bɛɛ lajɛrɛlen sɛdennin kunci i k'a dɔn ni k'u ka mobiliw an'u ka marifa tɔni k'a bɛɛ lajɛrɛlen cɛ
lajɛ ni k'u kunda n'a ye Sevare kan. I y'a ye. Kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la. Amadou El Konaré ne n bɛ n bolo bugɔ ka don. a don. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'œil du Mali. o don. Mali ɲɛden. Sige. Amadou El Konaré k'a dɔn Adama Amadou Jara. Jarakɛ nin y'a ka fasiri ye. a ko di. Amadou El Konaré a bɛrɛta. ni sɛnɛkɛla y'i miiri. a ka sɛgɛn ni ɲani na samiya kuma. walahi. ani maa ti jɛ a ka ɲɔgɔn na. habada. Amadou El Konaré samiya i k'a dɔn an danna gosira. Tiɲɛ. Samiyaji kunankunanw bin na. Sige. Amadou El Konaré i k'a dɔn jamana in a balo. a n'a ɲɛtaa bɛ min bolo o ye sɛnɛkɛlaw ye. o don. n'olu dusu ma suma. jamana suma man di. foyi tɛ ɲa. Amadou El Konaré i k'a dɔn samiyaji i k'a dɔn jigi bɛ da min kan kosɛbɛ. Tiɲɛ. o de ye dugukolo lafalen ni k'a balo. min b'a to suma ɲuman caman bɛ sɔrɔ n'o fɔra ka ban jigi bɛ da angɛrɛ de kan. o bɛ kɛ. Amadou El Konaré ne Mali sɛnɛkɛlaw hakili ma sigi dɛ. ayi. u ja wulilen don dɛ. walahi. Amadou El Konaré u kamana gannen don d'u ma fɛnkɔni don. Tiɲɛ. Mali faamaw n'u ma lajɛ n'u ma ayiwa hakiliw jagabɔ. Amadou El Konaré k'a dɔn sɛnɛkɛlaw u ma basigi sɔrɔ. walahi. angɛrɛ kuma a tɛ se ka fɔ fan si fɛ. cogo si la. Amadou El Konaré a ko n'i ye jamana in da k'a lajɛ a bɛɛ ta san o san ni angɛrɛ ko kuma in bi fɔ. Amadou El Konaré o kuma ɲɛɲini de don wa yalima dabali de don. ɲininkali gɛlɛn. min ye Mali faamaw ye k'u hakili gere. Tiɲɛ. min ye transition ye. bɛɛ lajɛlen ko tabarikala. Amadou El Konaré k'i k'a dɔn fiɲɛ caman bi yɔrɔ caman. ni angɛrɛ ko in n'u m'u janto a la. o de laban bɛ k'u bolo tɔgɔ tiɲɛba ye. o bɛ kɛ dɛ. Amadou El Konaré k'a sababu kɛ sɛnɛkɛla n'o ma lafiya. a daminɛna ka ban o. jamanadenw de lafiya. ayi. a ko wulikajɔ bolo kan. jateminɛ bolo kan. Tiɲɛ. angɛrɛ ye k'a dɔn sɔngɔ taara ten baw a ye man di yɛrɛ. Amadou El Konaré k'a dɔn min b'a dɔn min t'a dɔn. nin bɛɛ lajɛlen da bɛ angɛrɛ ko la. Tiɲɛ. sɛbɛnnikɛla ko o tuma Mali faamaw sigilen bɛ ka mun de lajɛ dɛ. yalima u tɛ sɛnɛkɛlaw ɲininka wa. kabako. yalima taafan de t'u la wa. Tiɲɛ. Amadou El Konaré a ko nin ye kojuguba de ye. nata. sabula san caman ni angɛrɛ ko gɛlɛya in walima a kuma de bɛ fɔ. Amadou El Konaré k'a dɔn a fura yɛrɛ fila an kɔrɔ nin ye. nka bɛɛ lajɛlen b'i ɲɛ tugu a kan. ko nata de a don. ko nka i ka kuma in de bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ o de don dɛ. ye. min ye foroba baarakɛlaw ye. u ka nata barika bonya kojugu. Amadou El Konaré k'a dɔn n ka kɛ fɛn ye yɔrɔnin kelen. Tiɲɛ. o damanda de nana ni nin ye. awɔ. n'o tɛ min ye angɛrɛ ye Amadou El Konaré k'a dɔn a feereli n'a sanni. Tiɲɛ. o man ka kɛ ko gɛlɛn ye jamana kɔnɔ. Mali la. sabula san o san bɛɛ b'a dɔn nin waati fɔlen in mana se angɛrɛ ko mankan bɛ wuli. Tiɲɛ. n'i kɔnɔ k'a ɲɛ ɲini ka wulikajɔ boloda minnu n'a baara kɛli ka kan. Amadou El Konaré k'a dɔn ka kɔn k'a ɲɛ ɲini. Tiɲɛ. a taafa n'a nafa ye min ye o dɔn ka go wa. Walahi. angɛrɛ bɔrɛ 6000. Amadou El Konaré fɛn min kun bɛ feere 4000 n'o tari. Bɛlɛdugu bi. 8,000 ani 400. et voilà. tu prends ou tu laisses. Voilà. 8,000 ani 400. voilà. awɔ. voilà. kelen. voilà. kilo 50. voilà. après ça ministre min bɛ sɛnɛ kunna Ɔhɔ. Modibo Keita Modibo. fo n'a sɔrɔ kelen bɛ ka nkalon tigɛ a ye. wa cɛ ma fɔ a ye dɛ. ni Modibo n'a ma bɔ bureau kɔnɔ Ɔhɔ. ka taa sɛnɛkɛlaw ɲininka ka angɛrɛ feere minnu yɛrɛ ta ye angɛrɛ k'olu ɲininka. Awɔ. Amadou El Konaré a bɛ k'u bolo tɔgɔ tiɲɛ dɛ. a ti n b'o bɛn f'u ye dɛ. kɛlɛ bi bɔra o. sɛnɛkɛla ba degunnen bɛ cini kɛ. N b'o f'i ye dɛ. ba degunnen bɛ cini kɛ dɛ. nin ye mun ye tan. Ɔhɔ. angɛrɛ dasilen bɛ a jamana kɔnɔ. dasilen bɛ yɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ ye min ye. maa mun de bɛ yen u bɛ kow de sous-traiter. maa dɔw bɛ yen hali moto taxi t'u bolo kuma tɛ camion ma. u bɛ olu bɛɛ don fourniseria la k'olu kana ni nɔgɔ ye. k'a sɔrɔ nɔgɔ paga hali nɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn u t'a dɔn. Amadou El Konaré nɔgɔbatigiw bɛ jamana kɔnɔ u bɛ taa maa gansanw de ta. a k'i da tura fɛn jugu la nin ye. min ye sɛnɛkɛlaw ye u kamana gannen don. Tiɲɛ. min ye samiyaji ye a wulikajɔ dun bɛ sen na. Amadou El Konaré k'a dɔn gɛlɛya dun bɛ fa jumɛn ye. min ye jamana in yɛrɛ de ye. k'a fɔ maa kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'u bɛ se k'u hakili to sɛnɛ na. k'u hakili to angɛrɛ ko la. ka kɔn yanni samiya cɛ i k'a dɔn k'a baara bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn. minnu n'a baara kɛli ka kan ka taa kalifa olu ma. Amadou El Konaré k'a dɔn jɔnni bɛ se ka sɛnɛ dɔn ka tɛmɛ sɛnɛkɛla yɛrɛ kan. min ka ɲi sɛnɛkɛla ma sɛnɛkɛla yɛrɛ t'o dɔn wa. Amadou El Konaré a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi sugubulon talen de ka di dɔw ma hali bi n'a ka bi angɛrɛ dafalen ma se sɛnɛkɛyɔrɔ dɔw la yalima angɛrɛ bɛna waati jumɛn o ka yɛrɛ kɛ foro kɔnɔ. k'u t'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ. bon an bɛ se ka fournisseur caman ka liste d'i ma walahi angɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na u t'a dɔn i ɲininka tout de suite ko angɛrɛ bɛ bɔ jamana dɔn nka a bɛ dilan usine dɔn fɛ u t'a dɔn walahi. Allah. mais c'est des fournisseurs u b'a di u ma tasɔrɔ kama parce que n'an y'a d'i ma kɛmɛ sara da la i bɛ nin d'a ma i bɛ nin d'a ma. voilà. u b'a dɔn. n'i ma wari sɔrɔ nin na. u mago foyi tɛ sɛnɛkɛlaw ta la u yɛrɛ dama. ni nin ma fara ɲɔgɔn kan ka da anw ma. tiɲɛ. angɛrɛ ko tɛ ɲɛnabɔ. a tɛ ɲɛnabɔ. e ɲɛna k'e b'a kɛ Mali a sɛnɛkɛlaw la i b'a k'i yɛrɛ la. i b'a k'i yɛrɛ la. ni jamana korona k'a koro
sɛnɛkɛlaw mana dimi an minnu bɛ sɛnɛ balo san ɲɔbɔrɔ bɛ joli la bi ɲɔbɔrɔ 600 ani 200 et alors kaba 100 kilos je l'ai acheté avant-hier 600 ani 200 et alors dans un pays comme le Mali wa o yɛrɛ ye décret yɛrɛ bɔra ko hali an ka malo ni ɲɔ k'u kana bɔ mini min bɛ yan o de filɛ 600 la la hawla wala quwwata illa billah lazim et pourtant ministre minnu bɛ an dalen d'u la o tuma n'u y'u sigi an dalen d'u la dɛ n'u y'u sigi sɛnɛ la rapport lankolon di foyi dilan sɛnɛ na expert ti foyi dilan sɛnɛ la sɛnɛkɛla ka daminɛ maa min yɛrɛ bɛ ci kɛ foro la hali sanji bɛ bi don jumɛn ni samiya ji min bira nin ye sɛnɛ tama nin ye mun ye sɛnɛkɛlaw de b'o dɔn maintenant maliden minnu bɛ yen ni u bɛ nɔgɔ ko ɲɛdɔn n'u maa jumɛn bɛ yen bi Mali la k'i t'a kalama ko maa bɛ sɔrɔ Mali la min ye Mali yɛrɛ ka société usine b'a bolo a bɛ se ka nɔgɔ ba yirika to Mali kɔnɔ on n'a même pas besoin ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ e hakili bɛ jumɛn na u ka dɔgɔnɔkɛ in Toguna agro wallahi a bɛ yen agro an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a ye agro Toguna yɛrɛ kelen bɛ se ka Mali sɛnɛkɛla bɛɛ furu ni engrais la bi hali taa kana t'a la an y'o sɛgɛsɛgɛ dɛ Emmanuel Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di i k'a dɔn Mali faamaw ka gɛlɛya i k'a dɔn u yɛrɛ nɔdon sabula ni bɛɛ lajɛlen ko n ka kɛ maa ye tile kelen nin ko kelen in na walima nin fɛn in dafɛ Emmanuel Konare k'a dɔn a bɛ tiɲɛ a bɛrɛta min ye tamasiyɛn juguba ye i k'a dɔn o yelen don nin sɛnɛko ko in na Asimu Goyita n'a ma wuli ka jɔ kɛ ministre de l'agriculture Modibo Keita mɔɔw dalen don a la bonya bɛ mɔɔw yɔrɔ n'a ma wuli ka jɔ kɛ engrais ko k'u sɔn ni da kan k'a bɔ subaw ni kalaban ju bolo Amadu Konare k'a dɔn jamana a bɛ to a la koyi a tɛ bɛn dɛ a bɛ to a la dɛ min ye transition ye baara bɛɛ ɲɛna nka tɔgɔtiɲɛ in kɔni n'u ma sabali u b'a sɔrɔ nin de la maa caman bɛ k'i muɲu bi caman de k'u ka bonya bɛ Asimi yɔrɔ u ka bonya bɛ nka sɛnɛko kɔni bɛ cogo min na n'a tora ta a ma ɲɛ a bɛ bɔrɔ dɛ olu ka kan ka bi nin gɛlɛya kɔnɔ tuguni a ka gɛlɛn nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ni ka bɔ le du Mali ɲɛden ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ du kɔnɔ sigila nin kelen ma kɛ kurunin kelen ye tasuma ko ma gan n'i y'o ta don i k'a dɔn an n'an sigi dugu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn kunnafonidi sɛbɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko tɔgɔ yɛrɛ tunun o a fɔ tɔgɔnda min ye i k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔnda i k'a dɔn nin ye olu ka sɛbɛn ye maa min bɛ yen i k'a dɔn ni o y'u ka fasiri jamajɛkulu ye u fana ye sɛbɛn kɛ Musa Ture Musa kumana Musa ko a bɛɛ n'a ta ni wulikajɔ ma kɛ i y'a fɔ cogo min na e ko sɛnɛkɛlaw u tɔ kɔni u bɛ saya ni balo dancɛ la dɛ sabula min bɛ tali kɛ nɔgɔko gɛlɛya min n'i y'a fɔ a ko gɛlɛya yɛrɛ dɔ fana bɛ yen min juguya bɛ ka tɛmɛ o kan o ye sɛnɛkɛla ale bɛ mugan sɔrɔ fɛnnin kelen min na bi o y'a ka kɔɔri wari ye Mali kɔnɔ min ye ɲina kɔɔri wari tɛgɛ ti ka se ka d'a kan a bɛɛ n'a ta sɛnɛkɛlaw ka kɔɔriw pesera ni k'u cɛ a ka ca kalo 6 ye sɛbɛnnikɛla ko se a kɛ cogo di min ye CMD CMDT ma dunun ni bala fɔ k'u ye 5 milliards de sɔrɔ bénéficiaire pas pagate bon i mana kuma fɔ n'i y'a sɔrɔ u y'a wari bila u ka bazɛnbaw juga kɔnɔ ye dɛ i mana kuma a bɛ fɔ ko non ko karisa yɛrɛ de tɛ karisa fɛ mais min vie kuma CMDT directeur de karisa tɛ ministre kɔrɔ in Nango Dambélé bon voilà le problème docteur Nango Dambélé kuma koyi fali bɛ ye sɛgɛ kɔrɔ koyi n'i ma kuma n'a tora ko n'an kumana dɔ bɛ dɔ fɔ ni dɔ ma dɔ fɔ a tɛ ɲɛ koyi voilà k'aw kurumaw kurulen bɛ wari kan ko a kuma tɛ fɔ a kuma bɛ fɔ dɛ ko 5 milliards dunun ni bala fɔ CMDT ɲina u ye bénéfice ba kɛ mɔgɔw ka kɔɔri wari dalen filɛ nin an b'a sara e bɛ bénéfice kɛ cogo di a bɛɛ kalo a bɛɛ kalo n'u ma na ko gɛn ka bɔ CMDT la le président tout va bien pour se maintenir u ka to u nɔ la o dɔrɔn de don ni Asimi mɛ ne wele ka taa tiɲɛ fɔ a ye walahi sɛnɛkɛ ko in na a tɛ ɲɛ dɛ naam sɛbɛnnikɛla ko min ye ka taa don sɛnɛkɛlaw kan k'u ka kɔɔri pese k'a bɛɛ lajɛlenlen cɛ ka kɛ lahawuta mobilibaw rɔ ka taa n'u yɛrɛ ye ka tila ka rapport lankolonw kɛ k'a jira k'a fɔ nin wari hakɛ in ne sɔrɔ la nin bɛna sɛbɛnnikɛla ko sɛnɛkɛlaw u ma i k'a dɔn kilimu ɲini u ma foyi ɲini u y'a ɲini an ye kɔɔri min sɛnɛ tile ni welewele ni bile kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ o de feerela o wari o ka segin an ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ o de kɛlen bɛ ka taa ba 4 solasiri 6 ye dugu tɛ dugu la AV fɛn o fɛn min n'olu ye sɛnɛkɛla jɛkulu ye kɔɔri sɛnɛ jɛkulu la u bɛɛ ka kɔɔriw pesera i k'a dɔn wa a bɛɛ lajɛlenlen bugunatigɛ a wari bɛ bɛn fɛn o fɛn ma a bɛɛ sɛbɛnnin b'u bolo u ka animatɛrw bolo sɛbɛn nka gɛlɛya kɛlen fɛn min ye ka kɔɔri wari de ta ka taa di sɛnɛkɛlaw ma dɛsɛ kɛlen
do la kolokoto co n'i bɔra dugu o dugu la hali ni fɔra k'i bɔra Katiɲanfan fɛ sɛnɛkɛlaw de b'i ɲininka ne ko kɔɔri wari ko in bɛ danga jumɛn na karamɔgɔ Daba Tunkara min kɛlen do ka kɛ gɛlɛyaba ye o de ye k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan ɲɔ tɛ bolo la balo tɛ sɛnɛkɛlaw bolo nin lɛrɛ in ne la i k'a dɔn malo sanni kilo 1 kilo 2 du caman de bɛ togodaw kɔnɔ bi i k'a dɔn k'a fɔ su in na walasa u ka surɔfana dun ni maa dɔ sera ka malo kilo kilankɛ san walima kilo 1 o de bɛ kɛ su in na ta ye bilahi sini sɔgɔma seri tɛ yen e m'a dɔn sɛnɛ ka gɛlɛn o ma ne ye togoda 26 kɛ nin kalo in kɔnɔ a fɛn o fɛn kɔnɔ maa mun bɛ yen k'u bɛ taa ɲɔ ta u ka jigin kɔnɔ k'a dɔn a tɛ tɛmɛ maa 3 et voilà bɛɛ de bɛ ka taa malo butigitigi fɛ malo kilankɛ malo 5 u b'o de san o bɛ tobi o de bɛ dun Amadou Konare n'i ye sebaya sɔrɔ ni jamana lakanana ni balo tɛ yen a bɛ n'a fɔ i ma foyi kɛ fu don dɛ n'an bɛ kuma maa mun na an b'a fɔ o la n'o tɛ ni sɛnɛ ni balo ma sɔrɔ fu don sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin waati in na sɛnɛkɛlaw kɔni jigi bɛ fɛn min kan o ye kɔɔri wari mana ka se k'u ka balo san o la ɲinan samiya nɔgɔ gɛlɛyalen kɔɔri wari min mana o bɛ don nɔgɔ ni binfagalanw na n'a fɔra o nɔgɔ wari dɛsɛ bɛ ka na pelekoto co wa foyi t'a la ka ɲɛfɔ sɛnɛkɛlaw ye u ma maa o maa ɲininka o b'a fɔ n bɛ karamɔgɔ ɲininka n bɛ karisa ɲininka a bɛɛ lajɛlen bɛna to CMDT ɲɛmaw kɔrɔ kuma jɔlen foyi t'a la ka sɔrɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma o kuma samiya kura de don dɔ filɛ k'o wo ko kura ka sɔrɔ i k'a dɔn salo kɔɔri wari hali bi ni a ka bi o mana u dun ye bala ni dunu ta fo min ye nango yɛrɛ u donna mobili baw kɔnɔ k'u Mauritanie ko tout va bien les dispositions ont été prises sɛbɛnnikɛla ko rien n'a été pris sabula tɔrɔmɛ ma segin sɛnɛ ngalon do kunnafoni filɛ ni nango ma gɛn ka bɔ CMDT la CMDT kɛ tɛ foyi an bɛ ɲini ka fɔ a tigi bɔ maa bɛ se ka ministre de l'agriculture ya kɛ ka tila ka na CMDT kunna k'i bɛ dɛsɛ cogo di Mali a laban an m'an gomi an m'an jaa min don maa yɛrɛ ye cakɛda min kɛ ka kɔrɔ a ma ɲɛ i bɛ se k'o wele cogo di ka segin o cakɛda la tuguni walahi on dirait que cadre wɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ quoi ala ni ne bɛɛ b'a to an juguw bɛ s'an na bon n'an ma bɔ maa ko in nɔ k'a kɛ min n'a ka kan ka bila a la mais bien sûr foyi tɛ ɲɛnabɔ mais bien sûr nɛgɛw kɛrɛfɛ an ka Tezara premier min an bɛ sɔrɔ ka segin ka na jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn sabali ka nanga ma ni dɔgɔ jaabi ba Mariyatu den kuli ka ɲaɲa ani gundu ka ɲaɲa maninkakɛ min ɲɔgɔnna ma da bamuna kɔnɔ fɔlɔ ne y'a dɔn ne de bɛ se k'a lakali maa ye maa t'a lakali ɲɛ ka bɔ yan ka taa Gambi ka bɔ Gambi ka taa Maka ka bɔ Maka ka segin yan a tɛ tɛmɛ o kan ne yalala maninkakɛ n bɛ se k'a kuma fɔ maa ye maa t'a fɔ sabali ka baba sɔrɔ don di wele don la hawla wala quwwata illa billah maa 23 su kelen a kelen o kelen 18 millions ne yɛrɛ tun bɛ jama in na a dira ne fɔlɔfɔlɔ de ma an bɛ ne ka nkalon da ɲɔgɔn na a don su fo ka taa dugu jɛ maa si ma sɔn a dɔw million fɔlɔ kun na k'o ye dɛ Amadou Konare ne bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Amadou Konare a bɛɛ ta janto n yɛrɛ la kɔrɔko de ka di Amadou Konare k'a dɔn politiki ma Amadou Konare k'a dɔn diinɛ tɛ silamɛya yɛrɛ tɛ Amadou Konare k'a dɔn hɔrɔnjɛ yɛrɛ tɛ a ko wulikajɔ kura min bolo dalen don jamana fɛ o ko min ma to a ka na réforme constitutionnelle o de ye jamana i k'a dɔn sariyabolo ni bɛnkan kɔrɔw i k'a dɔn yɛlɛma ka don a la nin kuma in fɔlen don bi la ko tɛ Amadou Konare indépendance na an ka jamana kɔnɔ démocratie ka tugu o la Amadou Konare k'a dɔn kuma bɛɛ i b'a mɛn président dɔ da k'a fɔ yɛlɛma kura ka don jamana sariyabolo la sabula a kɔrɔla dɔw yɛrɛ nafa ka dɔgɔ wa n'i ye jamana ta k'a lajɛ kabini san 1992 Amadou Konare k'a dɔn Alifa Umaru Konare o y'i da to a la ani minnu tɛ kan kelen fɔ a donnama in kama olu ye ngwara ta k'a da la fo ka taa fɔ fanga banna a kuma ma fɔ Amadu Tumani Ture kɛrɛbɛ tɛ Ibrahim Boubacar Keita o fana kɛrɛbɛ tɛ Amadou Konare a bɛrɛ ta ni min bolo tɛ fanga na olu bi dunu ni bala ta jamana sariya n'a ma yɛlɛma réforme constitutionnelle nin yɛlɛmana Amadou Konare a bɛrɛ ta n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana in yɛlɛmani n'o ye bɛnkanw ni sariyabolow ye a waati de ye sisan ye sabula i k'a dɔn ayiwa min ye transition cɛbaw ye n'u ye yɛlɛma don olu tɛna a nafa sɔrɔ sabula a tɛna u ka fanga kuntala janya a tɛna nafa wɛrɛ ta ka s'o ma min fɔlen don fɛ kalo 24 Amadou Konare olu bɛ se ka réforme constitutionnelle kɛ nka min ye fasodenjuguw ye minnu tɛ fa yanni diɲɛ wuli cɛ
kɛ Amadou Konare kuma in fɔ furadama kana bila bila u bɛ wuli ka jɔ ani tigilomaniw ni kuma caman de la tuguni Amadou Konare k'a dɔn maa tɛ sɛgɛ danga kariw la o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye fanga yɛrɛ ta k'a lajɛ ta ka fanga tɛmɛni min ye premier ministre i k'a dɔn o dama min welela kana kɛ premier ministre ye Amadou Konare k'a dɔn ni jamana sarabolo kun fɔlen don k'a jɛya u kun di k'a ye a ko e k'a ta k'a lajɛ premier ministre fɔlɔ minnu dɛmɛna tatamliw kana se i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Bubu Sisew ma min ye ayiwa n ɲininka Ablaye Idrissa ye Amadou Konare k'a dɔn ani Bube sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ hakaja nin den nana fanga yɛrɛ fɛngɛya fo k'a fɔ k'a to ten Musa Mara ale bɛ taa don min ka kɛ premier ministre o don député bulon kɔnɔ député 2 min ye Bube ye o bɛ taa don min ka kɛ premier ministre ye a don député 1 de b'a bolo bulon kɔnɔ maa yɛrɛ tɛ kɛnɛ min kan yalima i ɲin na kuma bɛ fɔ ye wa Amadou Konare k'a dɔn a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sarabolo ani jamana sigicogo maa min bɛ kɛ premier ministre fo k'a sɔrɔ fangaba b'o de la i k'a dɔn fanga min b'a to a ka kuma fɔta n'a ka kɛwale a tɛ koro walima i k'a dɔn keleku ti don a la nka anw ka jamana ye kɛcogo min ka d'an ye walima faamaw ye u b'o de kɛ Amadou Konare k'a dɔn jamana sariyasun ani taabolo kuraw yɛlɛmani o de bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ don bɛrɛ la coup d'état caman kɛra ka da ɲɔgɔn kan o kɛra nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ fanga a sinsinnin dɛ a kolo dulen dɛ Amadou Konare n'o tɛ ni fanga sinsinlen don hali votew kɛcogo i k'a dɔn yɛlɛma bi don a la président sigicogo yɛlɛma bi don a la députéw sigicogo Amadou Konare nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kolo gɛlɛya ye wa a ma fɔ sɔnni tɛ kɛ nka sɔnni de bi dɔgɔya i k'a dɔn jamana maa murutilen bi dɔgɔya sabula ni bil haki don président min sigilen filɛ malidenw de y'a sigi tiɲɛ yɛrɛ la danaya la Amadou Konare i k'a dɔn ko goɲɛ ani gɛlɛya caman bɛ yen sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ daba tungura l'indépendant ne n'ale ta min ye Musa Sayon Kamara a kumana a ko min ye k'a dɔn kabi bi sɔgɔmada in na e ko an ka wasadenw u tɛ bolokɔrɔta dɔ kɛnɛ kan wa sɛbɛnnikɛla ko min ye avril kalo ale session baara hukumu kɔnɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ sariya kisɛ minnu bɛ tali kɛ an ka kalafili nataw o koɲɛw la i k'a dɔn sɛbɛnfuraw b'a la ka jateminɛ wasabulon la wa a bɛ to bila fɔ ka se sini juma ma sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye nin projet de loi min filɛ nin ye i k'a dɔn n'an ka jamana faama sariya dɔnnaw y'a sigi sen kan a bɛna taa bila wasadenw de ɲɛkɔrɔ u k'a dogodogo ɲɛ bɛɛ lajɛlen kalanni k'a fɛrɛfɛrɛ n'u y'a ɲɛdɔn tuma min na k'a dɔn fɛn ɲuman don jamana ma a na kɛ u b'u bolo wuli a la min ye jɛmu fanga kɔnɔ ni jama faama ko k'a ka ɲi i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ taa an ka kalafiliw bɛna boli o de kan waati nataw la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko sɛbɛn min bɛ yen nin ye ni députéw bɛ ka hakili jagabɔ k'a kan a ko olu sera k'a kɔnɔko dɔn koyi a ko olu y'a kala ni k'a faamu fɛn min b'a la a bɛ tali kɛ i k'a dɔn référendum ko min bɛ yen ni o ye ka ɲininkali tɛnku jamanadenw na fɛn dɔw kan olu danci cogo o bɛ a kɔnɔ jamanakuntigi ka kala bɛ ta cogo di an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye conseillers ni conseillères ye i k'a dɔn kankɔrɔsigi ninnu olu fana ka kalaw bɛ sugandi cogo di i k'a dɔn ninnu n'a damanda de bɛ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la wasabulon kɔnɔ jɔyɔrɔ bɛ di minnu ma n'olu ye wasadenw ye olu bɛ ta cogo minnu na ninnu bɛɛ de sɛbɛnnen don a kɔnɔna la a ko min bɛ tali kɛ kalata yɛrɛ bɛna ta cogo jumɛn na an ka jamana kɔnɔ min kɔni laɲininen don ni députéw y'u bolo kɔrɔta n'o bɛna kɛ o de filɛ nin ye a bɛ fɔ min ma organe unique de gestion des élections ni o ye ka jɛkuluba kelen sigi jɛkulu min bɛ yen ni ale de bɛna kalataw baaraw bɛɛ lajɛlen dalabɛn i k'a dɔn o danci cogo o bɛ a kɔnɔ a ko sɛbɛnnikɛla ko ka fara o kan jɛkulu min fana bɛ yen ni o bɛna kɛ i k'a dɔn maabakɔrɔ ni kolatigɛ jɛkulu ye mun kɔni bɛna kɛ sababu ye ka se ka kalata jaabiw mana bɔ ka se k'a fɔ jadi nin de ye bil haki ye kala taara karisa tɛmɛna nɔgɔ t'a la olu mana bila yɔrɔ min na a bɛ bila ye i k'a dɔn olu danci cogo o fana fɛrɛfɛrɛlen bɛ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u ka sariyakisɛ 5nan dɔ bɛ yen o bɛ fɛn min fɔ o de ye i k'a dɔn organe délibérant n'o ye jɛkulu mun kɔni bɛ i k'a dɔn kalata jaabi bɔ n'u k'a ma collège i k'a dɔn o bɛna kɛ i k'a dɔn maa hakɛ minnu ye o bɛɛ dancilen don sɛbɛnnikɛla ko ka fara o collège kan min ye i k'a dɔn maa 9 bɛ olu kɔnɔ o maa 9 bɛ ta cogo jumɛn na a ko i k'a dɔn olu dancilen don a kan premier ministre bɛ maa hakɛ min bɔ wasabulon ɲɛmaa bɛ maa hakɛ min bɔ o bɛɛ lajɛlen dancilen don a kan ninnu bɛɛ mana jaabi mun bɔ maa ɲɛnatigɛ minnu bɛ yen n'olu sugandira olu bɛ sugandi cogo min na a tɛ fɔ daba e y'an ka maa ye e ka don a la dɛ wele de bɛ da k'a fɔ an bɛ fɛ ka maa 7 ɲini walima an bɛ fɛ ka maa 5 ɲini maa minnu bɛ yen ni aw kɔni bɛna kɛ kalata labɛnba a jɛkulu n'a jaabi bɔbaw ye ni aw ye aw yɛrɛ ko fɔ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ aw cɛ la ni aw ye maa ladiriw ye ni jamana bɛ da aw kan n'aw tɛna surɔfɛn minɛ ka kalata jaabi
bɛ kurutu i k'a dɔn n'aw sugantira wa aw bɛ suganti san 7 o san 7 kɔnɔ kalata mun m'a kɛ o kɔnɔ i k'a dɔn a b'o jaabi bɔ n'o san 7 banna a bɛ wuli ka bɔ yen jɛkulu kura bɛ sigi i k'a dɔn olu de bɛ kalata labɛn sɛbɛnnikɛla ko nin damandaw de b'a kɔnɔ ani députés ka hakɛw ani koɲɛw o kuma olu kɔni kɛlen don i k'a dɔn sɛbɛn ye an ka wasadenw bɛ k'u hakili jagabɔ min kan sini ni bolo sera ka kɔrɔta ale la o n'a kɛ an ka kalata nataw olu sariya kuraw kɔnɔnaw ye ayiwa nkalon jumɛn bɛ nin na a dun fana kuma ciyalen dɛ nin dabakun ye joli ye sisan bɛɛ tɛ wa bɛɛ bon politique maa dɔw t'an b'u dɛ kɛrɛda fɛ ayi dɔw yɛrɛ ko nin kana paase koyi voilà o kuma bɛ sen na dɛ Abdel Konare n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma laasire nin min ye de Keyita nin y'a ka sɛbɛn ye a ko cogo di Abdel Konare n bɛ deli k'a f'i ye kɛnɛ in kan i k'a dɔn wulibali don min ye politique ye Abdel Konare i k'a dɔn diinɛ tɛ wa hali i k'a dɔn hakili ɲuman yɛrɛ tɛ se ka diinɛ faamu sabula kɛwalew ani janfa ani darakatili minnu b'a kɔnɔ Abdel Konare a fanga ka bon misali ta bi RPM tɔ kan Abdel Konare a ko RPM bilama a kɛn bɛ de ka dɔ in da sidɔn min ye Ibrahima Boubacar Keita salen kɔfɛ Laji Amadu Konare a bɛ n'a fɔ IBK kɔni dara ni RPM makama a nafa a n'a ka manja bɛɛ lajɛlen ye sabula wulikajɔ minnu bolo dalen don RPM kɔnɔ tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Konare a bɛ maanifin yɛrɛ kamana gan kabako a ko min ye wulikajɔ ye Bokari Tereta tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye Tereta ye wulikajɔ caman kɛ don min Laji Burama tɛ jamana in kɔnɔ don min wari t'u bolo se t'u ye dabali t'u bolo a don Bokari Tereta ye wulikajɔ caman kɛ ka cɛsiri kɛ RPM yɛrɛ a bɛ se ka balo cogo min a bɛ se ka bi sɔrɔ o don dɛmɛna Amadu Konare RPM balo fo kana fanga sɔrɔ maakura dun bɛ yen minnu kɔni fana ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ kɔnɔna na o fana ye toit sɔrɔ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ min ye Bokari Tereta ye a n'olu de karilen don ɲɔgɔn na min ye baara yɛrɛ ye e ko saratigiw da ma don a la de a fɔra min kɔni ye nin jɛrɛjɛkulu fila in fɔ ye Babɛri Gano ka jama ka taa se n k'i ɲininka Bokari Tereta ka jama na a fɔra u bɛɛ lajɛlen maa si tɛ kɛ ɲɛmaa ye tabale ka gosi kokura min ye kɔnkɛrɛ kura ye o ka bolo da jama mana fara ɲɔgɔn kan RPM tɔndenw n'u ye min sugandi k'a fɔ o de bɛ kɛ président ye o n'a k'a ye sɛbɛnnikɛla ko nin ko in ye ayiwa ko ye min ye Bokari Tereta ye n'Ala ma fara k'a bolo b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wari yɛrɛ tɛ yen RPM kɔnɔ maa si kelen tɛ ka wari bɔ fɔlɔ a ko Bokari Tereta de kan ka wari ɲini wari m'a sɔrɔ kɔnkɛrɛ labɛnni o tɛ taa musaka kɔ a ko n'a kɔni Ala y'a ci ka wari ɲini ka kɔnkɛrɛ in labɛn u b'a gɛn ni ka wulu suwa nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin balina ko in maa si den kelen tɛ min kɔni t'a dɔn k'a fɔ ko in kan ka taa nin sira in de fɛ a ko wulikajɔ bolo kan tiɲɛ don ayiwa Tereta ye ŋana ye ale de ye RPM tu tigɛ ka wulikajɔ caman kɛ hali Adema k'a tɔnden ŋana caman zalo ka bɔ Adema na ka na n'u ye RPM na i k'a dɔn Tereta don nka an bɛ donni minɛ ko bi tɔn sigili ka tɔn jidi ka se bi ma ka bɛn na kuraw bɔra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kamalen dɔ bɛ yen ko min ma ko Tɛnbɛni Tɛnbɛni in ye denmisɛnnin ye o don Amadu Konare k'a dɔn Tɛnbɛni in ka jija a n'a ka wulikajɔ fanga bonyana RPM kɔnɔ fo a nana k'a bolo toit dumanba ye a kɛra député ye députéya in yɛrɛ bolo kan Amadu Konare k'a dɔn ani Tereta den n'u bɔlen kun don a y'a dara k'a la kɛnɛkolonjala kan fo ka laban ka taa kɛ n k'i ɲininka ayiwa Assemblée nationale président ye yalima o ye maa gansan ye bilen wa a ko n'o fana y'i bɔ yen maa min ye Babɛri Gano ye secrétaire général do parti secrétaire général do o k'i bɔ a la a ye ministériya caman kɛ wa don min fana gɛlɛya ye RPM sɔrɔ ka IBK bɔ juru la sabula kuma caman bɔra Babɛri de tun bɛ bɔ k'o kɛlɛ n'o fɛn kɛ o fana kɛra sababu ye ka tɔgɔ duman di Babɛri ma k'a fana kɛ cɛŋana ye tɔgɔ kɔnɔ n'a fɔra i ni ninnu garilen don ɲɔgɔn na Ala de bɛ fara Tereta kan kelen wɛrɛ bɛ yen jɔnni masigikaw ka cɛ in u b'a fɔ min ma ko le rassemblement Mamadu Jarasuba ale de ye fɛn bɛɛ kɛ tɔn in kana ci wa a ye tɔnden bɛɛ wele ko maa si kana i huhahu k'an tɛ maako la tɔ bɛ ba sigi cogo min na o ka kɛ ale fana ni maître Babɛri Gano ani Tɛnbɛni de bɛ fan kelen a ma ban e yɛrɛ ni Ala cɛ Tereta ka fanga ma dɔgɔya nka hali bi yɛrɛ nɛgɛw b'a la o sabula dɔw bɛ yen maa minnu ka sɔrɔni bɛ Tereta ko la olu fana u b'u firifiri a ɲɛna dɔn
Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko nin ko in gɛlɛyalen don RPM ko la sika ko nin tɛ min na min ye ayiwa kɔnkɛrɛ ko ye a mana kɛ cogo o cogo nin fankelen mana sebaaya sɔrɔ dɔ in de tugu a kɔ fo ka diɲɛ wuli o de ye tɔn citɔ ye Amadou Konare k'a dɔn gɛlɛya barika bonyana sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi Mali politiki a dɔn dɛ Mali politiki ma faamu politiki maaw yɛrɛ faamuyalen dɛ u dɔn dɛ Bougazelli min b'u kɔnɔ a n'u bɛ min fɔ bi ani min bɛ kɛ sini i b'u ye bi juru ni tɛgɛrɛ u bɛ don ɲɔgɔn ka so ka dumuni kɛ ɲɔgɔn ka so o dugusɛjɛ ɲɔgɔn bɛ haramu ka to a tiɲɛ daminɛ o tuma RPM ni Ala ma fara ka dakolo titɔ don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la sɛbɛn kɔnɔ a ka bi bɔli la u bɛ bɛn a la maa hakilima dɔw bɛ yen olu a bɛ to olu ta la o nka a tubabu b'a fɔ min ma ko quelqu'un est sur fauteuil injectable o kɔni bɛ bɔ a la o bɔn o tɛ kɛ maa wɛrɛ tere dakɔ o denmisɛnw yɛrɛ dama faralen bɛ ɲɔgɔn kan yarɔ kɔni a bɛɛ galabu ka kɛnɛ jama belebele de b'a bɛɛ kɔ voilà n'i taara Masigi bɛɛ bɛ Jarasuba kɔ commune 5 Musa Temine Babɛri Gano Jɛnɛ ani Samasegu Mopti ko in a bɛ gwa Kati Adamu Sidibe yɔrɔ a ko bɛ gɛlɛya dɛ o de nin de ye ko yɛrɛ la problème ye a problème ba ye nin de ye a mana tigɛ Dawu Dadala i k'a dɔn ko in kɔni a ɲɛnabɔ man di han a ka gɛlɛn politiquement u ye fɔn fɔ kɛ Ala bɛ tila k'a bɛɛ sara i la a bɛ gɛlɛya n b'o f'i ye dɛ politiquement mana fɔn fɔ kɛ i m'a ye tɔ jumɛn bɛ yen min ma dakolon di hali URD yɛrɛ t'a min o ko ba sigilen bɛ ni tɔ in tilankɛ bɛɛ ye nka kabi Ismaïla Dayana a kɛra kunkolo waasi bon n bɛ nin fɔ a ye yan don o don k'a kana da u la n ko sɛbɛ ko tɛ Amadou Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan min ye Bala Yira sanitaire an b'a fo ni k'a waleɲuman dɔn k'a ka butigi dabɔ ni ka ɲɛsin min ye kalanso ye Jelibugu la Amadou Konare k'a dɔn sokɔnɔmina damu min ye ɲɛgɛnkɔnɔmina damu ye dakabana karo i k'a dɔn nin kɔni couleur o couleur ka di ye dakabana karo minnu bɛ n'i b'i ja y'a la i ko dungare walima dakabana illustre minnu bɛ nɔrɔ kogo la min ye Bala Yira sanitaire n'i sera yen k'a doni ka taa d'i ma yɔrɔnin kelen wa i mana kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ a wele 74 26 55 55 o don Bala Yira a b'i laminɛ tabarikala nin ye kunnafoni tele min bɔra ɲɛmayaso la min ye BDMSA ale k'u k'a ka cakɛla minnu bɛ yen n'u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la walima n'u ka hakɛw bɛ yen n'olu bɛ vague fɛ minnu bɛ 1987 ani 89 la ko k'a dɔn ko u maaw bɛɛ lajɛlen welelen don jɛrɛ la jɛrɛ balen min bɛ yen ni kunnafoni di jɛrɛ don n'a bɛna kɛ sibiri nata kalo tile 18 9h wagati ko a bɛ kɛ Badalabugu Sema 1 na Palais de la Culture ale masurunya na k'a ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ ka ye kɛnɛ kan Mamadu Buya Sɛnpara o bolonɔ bɛ sɛbɛn la nin ye kubara wɛrɛ min bɔra Agence Sahel Voyage n'olu bɛ bozola i k'a dɔn Bank of Africa kɛrɛfɛ k'olu kɔni ka ɲinan Maganda kɔni hiji olu baara dakun gafew kɔni u ye olu bɔ